Okay guys, ang i-share ko ngayon sa inyo, ito aking na discover sa ating Innova 2.8e 2023 model. So dito sa display nya, para mapalabas natin yung average fuel consumption nya, yung kilometer per liter. Okay, so dito sa display button, yan, pindutin nyo lang yung paulit-ulit hanggang lumabas yung settings. Yan. Diyan sa settings, long press yung display button, long press. Yan. So, makikita nyo dyan, language units indicator. Yan. So, pupunta tayo sa units. So, press nyo lang yung display button ulit, units. Okay? Tapos, ilong press nyo yung display button. Yan. So makikita nyo dyan yung kilometer per liter. And then liter per 100 kilometer. So press nyo yung display button para lumipat siya doon sa kilometer per liter. And then long press nyo yung display button. Okay, yan. Mapapalabas nyo na yung ating kilometer per liter na average consumption ng ating fuel. Okay.